Bili po ko si Muhada kaya nga risgo jud ka nga ari diri nga mag-inusara ka ning moong kabukiran nga ikarang usa. Magpuyo nga mag-inusara tunga sa kabukiran nga walay bisang gamay kaharuhay nga atong matagamtam, walay kadato nga angay ikapasigarbo. Matag buntag ang atong kusog gikan sa paglaom ug matag gabii ang atong kalinaw gikan sa pagampo. Bisan pa man sa kalisod sa panginabuhi ni Clifford Regala, wala siya mohunong sa pagsalig sa kahitasan. Kay para kaniya ang tinuod nga bahandi dili ang daghang kwarta, kung dili ang lig-on nga pagtuo nga ang Ginoo dili gyud mobiya sa mituo o misalig kaniya. Kisa itong pangalan pala Hubert? Clifford ay ang bang kuan. Clifford Regala. Oo. So matag adlaw unsa may plano nimo sa mong panginabuhi? Kuan, kaluy ang salbi sa Ginoo kana amang iyang gihimong instrumento nga. Dito si Mana, kada sa Mana gipa trabaho ko diya sa kana fish cage. Oo. Kaya karon nga si Manahona ni kuan na pud ko niya nga dili na ko mo trabaho kay di gyud na ko mo agwanta ang kainit. Oo, ang kainit. Oo, pero karon magampo lang gyapon sa Ginoo. Oo, say mga marakit-rakit nga pwede nga mapanginabuhian. Oo. Bili po ko si Muhada kaya nga risgo jud ka nga ari diri nga mag-inusara ka ning moong kabukiran nga ikarang usa. Naabation sa diin noon. Kaya para man usa pero mawala man og kanang na makoy bulwaton na kawanan man na nako. Ikaw ni naghawa na ni. Oo. Ganawa na ko nga mahon lagi. Kaya Bible study. Kasi kung tapos Ginoo, katinuod lang. Padayon lang. Oo. Sa karoy kalisod, padayon sa biyahe sa kinabuhi. Oo, maog na Ano? ako kung kuan. Ganahan ra po kang magdugay ka diri. Depende siguro na, sir. Depende siguro kung sa kung sa ko kay bao pud kung sa kay mo abot sa Maabot. Unsay ugma, unsay mga ang ako lang po dali nga kung kuan ari lang sa iko magdugay. Ang importante nga why mo tugaw sa imo diri kay mismo ang tag-iya sa yuta mo imong na istorya nga diri usa ka mo puyo. Oo. Maupod na akong gikuanan sa likan nga way mo. May gani kay pag ari nimo nagkita mo. Dito na ano siya sa balay sa bugo. Oo. May gani ka natultulan ra po nimo siya ba? Naagid siya sa kuan ito silbi kanang naman siguro gina siya kapuyo na siya yung church na siya sa church niya nasa kilid na church sa kilid siya ng church na ay balay. Pero ang imong tubig rikaos kasubos. Ang garang sa balay. Palit kag tubig. Oo. Wala masayod matag kargo niya musig malaag ko diri. So ayo ka diri ha. Oo. Salamat kay sa oras nga. God bless. God bless pod. Kabi na kog na kay kauban diha. Para usa. Buwan na ilang God Spirit. Oo. O Angel. Inubanan kanunay. Oo. Sige, salamat kay Brad. God bless.